এনিমি ভাই তোর একটা ওয়ান টেপ দেই। কি রে? এইগুলা বইলে ওয়ান টেপ দিলে নাকি ভিডিও ভাইরাল হয়। আচ্ছা তাইলে দাও, আর ভিডিওটা পিন করে রাখো, আমিও দেখমনি। बस एक बार आजा, इन्हें सच बता जा, मैं थक सा गया इन्हें सब बता के हो ना यकीन, साथ अब हम नहीं, काश पहले ना मिला। এদিক ওদিক না তাকাইয়া আমার দিকে তাকাও, দেখো আমি কত কিউট। J Praveen PG Vishnu Remix. नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़के दीवानी, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में वो लड़के दीवानी। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है। और वैसे भी गाइज अगर आपकी किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते यार। এদিক ওদিক না তাকাইয়া আমার দিকে তাকাও, দেখো আমি কত কিউট। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে বেসিকলি এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ হালাল। এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হালাল। সব কি? সব হালাল, সব হালাল, সবই হালাল, অল্প কিছু হারাম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। যদি এমন হইতো এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হারাম, অল্প কিছু হালাল, খুব ভালো হইতো, তাই না? সুবিধা হইতো আমাদের। তা আমাদের সুবিধা করে দিলে। এখন বন্ধুরা আমরা এখন এখানে ড্যাশ করছি।